Ovo su samo obične kesice sjemena, ali u februaru one znače razliku između prosječne i odlične bašte. I sad da vas iskreno pitam koliko puta ste rekli ma ima vremena, rano je još, a onda u aprilu shvatite da ste već zakasnili. Februar je mjesec koji većina ljudi preskoči, ali iskusni vrtlari baš tada počinju. Ne sadi se sve, naravno, ali ono što se sadi u februaru daje prednost cijelo proljeće. Napišite nam u komentaru jeste li vi više tip čekam toplinu ili sadim ranije. Pravo vrijeme za sadnju ne gleda se po kalendaru nego po biljci. Postoje biljke koje vole hladnije tlo, ne smetaju im niže temperature i čak bolje rastu ako se posade ranije. Pogledajte kojih to 5 biljaka možete posaditi u februaru. Špinat voli hladnoću, brzo klija, idealan je za ranu sadnju. Da li vi više volite mlad ili zreli špinat? U februaru možete posaditi i salatu. Može u posude, ne traži puno prostora i imat ćete ranu berbu. Grašak se sadi rano, on ne voli ljetne vrućine i dobit ćete bolje prinose ako ga posadite u februaru. Luk, rana sadnja, jače glavice, otporniji kasnije u sezoni. Peršun sporo klija, zato se sadi rano, jednom posađen dugo daje. Za sadnju sjemena ne treba vam skupa oprema, možete saditi u saksije, kutije, kartonske posude. Bitno je samo da imate dobru zemlju i malo strpljenja. Važno je da lagano zalijevate, da ne pretjerujete i da biljka ima dovoljno svjetlosti kad nikne. Ako sada u februaru napravite ovaj mali korak, u martu i aprilu ćete reći sebi dobro je što sam počeo ranije. Napišite nam u komentaru koju biljku prvo sadiš i da li želiš nastavak šta se sadi u martu. Like, subscribe, zapratite kanal. Da li ste znali da neke biljke mogu zaštititi vaš luk od štetočina, poboljšati njegov rast i čak mu pojačati ukus? Zamislite baštu u kojoj biljke međusobno pomažu jedna drugoj, bez hemikalija, bez pesticida, samo prirodna sinergija koja donosi obilne prinose. Ako ste do sada imali problema sa lukovom muvom, slabim rastom ili bolestima luka, rješenje nije u skupim preparatima, već u pažljivom odabiru biljaka koje ćete posaditi pored njega. Idemo sada na video, ali ostanite do kraja jer ćemo vam pokazati i odličnu prirodnu prihranu za luk koja će mu pomoći da raste zdrav i jak. Ali, dragi prijatelji, ako još niste, pretplatite se na naš kanal Dodaj u mesi i speci i lajkujte ovaj video. Hvala vam puno na tome. A mi prelazimo na naš video. Mnogi baštovani prave istu grešku. Sade luk samostalno, ne znajući da se može zaštititi i ojačati uz pomoć drugih biljaka. Priroda je pametno osmislila načine da biljke međusobno komuniciraju i pomažu jedna drugoj. Neke biljke otpuštaju mirise koji odbijaju štetočine, dok druge poboljšavaju kvalitet zemljišta i omogućavaju luku da bolje raste. Ako želite zdrav, jak i mirisan luk, vrijeme je da naučite koje biljke treba da posadite pored njega. Pa hajde da vidimo koje su to. Mrkva, savršen par za luk. Mrkva pomaže u zaštiti luka od lukove muve, dok luk odbija mrkvinu muvu, prirodna zaštita u paru. Kamilica. Njena ljekovita svojstva ne samo da poboljšavaju ukus luka, već i jačaju biljke i privlače korisne insekte. Zelena salata. Štedi prostor u bašti i koristi sjenku luka da duže ostane svježa i hrskava. Jagode odbijaju štetočine koje napadaju luk, dok luk pomaže jagodama da budu zdravije i otpornije na plijesni. Neven i kadifice. Njihov snažan miris odvraća mnoge insekte
koji bi mogli ugroziti vaš luk, a istovremeno uljepšavaju baštu. A sada, kao što smo i obećali, donosimo vam jednostavnu, ali moćnu prihranu za luk. Potrebna vam je 1 kašičica kurkume, 1 decilitar vode. Dobro promiješajte, zatim sve razblažite sa 5 litara vode. Ova mješavina će pomoći luku da jača svoj korijenov sistem, da bolje upija hranljive materije i postane otporniji na bolesti. Prihranu možete koristiti jednom u 2 nedelje za najbolje rezultate. Kombinacija luka sa ovim biljkama ne samo da će poboljšati njegov rast, već ćete i zaštititi svoju baštu na potpuno prirodan način. Da li ste već probali neku od ovih kombinacija? Pišite nam u komentarima. Ako želite mrkvu koja je krupna, ravna i slatka, morate zaboraviti na priče samo posiji i čekaj. Mrkva pamti sve. Kakva je bila zemlja, koliko je dobila vode i čime si je hranio. Greške se ne vide odmah, ali se vide kad je izvadiš iz zemlje. Prva stvar koju mrkva traži je čista, rahla zemlja, bez grudvi, bez kamenja, bez svježeg stajnjaka. Ako se korijen na nešto nasloni, on se savije, račva ili ostane sitan. Zato je priprema tla pola uspjeha. Druga stvar, nema jurnjave s jakim đubrivima. Previše azota znači ogromni listovi, a mrkva ispod zemlje tanka i šuplja. Mrkvi ne treba snaga za list, nego energija za korijen. Tu na scenu dolazi prava prihrana. Krupna mrkva voli kalij, kalcij i mikroelemente. Oni joj daju debljinu, čvrstoću i slatkoću. Kad to ima, mrkva ide pravo dole, bez pucanja i bez gorčine u ukusu. Voda se često pogrešno daje. Malo danas, malo sutra, to je najgora varijanta. Mrkva tada ostaje plitka. Mnogo bolja opcija je rjeđe, ali obilno zalijevanje da korijen ide duboko i jača. Ako ti ovakvi savjeti koriste i želiš još domaćih, provjerenih trikova iz bašte, podrži sadržaj lajkom i pretplatom, tako ne propuštaš ono što stvarno radi. I sad ono najbitnije, najbolja prirodna prihrana za mrkvu. Recept je jednostavan, jeftin i bez hemije. U 10 litara vode dodaje se 1 čaša drvenog pepela i 1 kašika jabukovog firčeta ili limunovog soka. Sve se dobro promiješa i ostavi da odstoji 1-2 sata. Ovom mješavinom se zalijeva zemlja oko mrkve, nikad po listovima. Prihrana se daje svake 2 sedmice, kada mrkva krene u ozbiljan rast. Ova kombinacija jača korijen, povećava obim mrkve, popravlja ukus i produžava njenu trajnost nakon vađenja. Rezultat je mrkva koja je teška u ruci, zdrava na presjeku i slatka u tanjiru. Ako ti je tekst bio koristan, podijeli ga na društvenim mrežama, neka i druge bašte počnu davati pravu domaću mrkvu.